زندگی یاد مدینہ میں گزاری سارے، زندگی یاد مدینہ میں گزاری سارے، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری سارے، عمر بھر کی ایک کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی ایک کمائی ہے ہماری ساری، ایسا اللہ نے تجھ کو سلطان بنایا، ایسا اللہ نے سلطان بنایا ہے تجھ کو، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری سارے، رب کی مخلوق ہوئی تیری بھکاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، دیکھ کر کھلتے بری دل نے کہا اے فوراً، دیکھ کر کھلتے بری دل نے کہا اے فوراً، کس نے تصویر مدینے کی اتاری سارے، کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، وہ رو کر کالی کملی وہاں جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، پھر بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، سب بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری۔ বুঝতে পারছেন কি জানেন না মানেটা? বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আবার ইশারা করবেন, আল্লাহ আমাদের জান্নাত দিয়ে দেবে, আমাদের কি, আমাদের তো কাজ মিটে যাবে। তাই কই বলছে বাত বন জায়েগি, বাত বন জায়েগি, বাত বন জায়েগি محشر میں ہماری کی عمر بھر کی ایک کمائی ہے ہماری ساری، مختصر سی
ए मेरी कहानी जिंदगी याद मदीना में गुजारे सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारे सारी। ना তুমি তোমার ডক্টর হওয়া কবরে যাবে, না ইঞ্জিনিয়ার হওয়া কবরে যাবে, না মাস্টার হওয়া কবরে যাবে, না তোমার ছেলে পুলে কবরে যাবে, না বিবি ছেলে কবরে যাবে, না বাপ মা কবরে যাবে, না তোমার টাকা পয়সা কিচ্ছু যাবে না, কবরে রাসূলুল্লাহ যাবে, কবরে রাসূলুল্লাহ যাবে। আর জিজ্ঞাসা করা হবে কে এটা, ওখানে তো সেই বলতে পারবে যে কি করেছে, উমরো ভর কি उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी। যে সারা জীবন রাসূলুল্লাহকে হুজুরের মহব্বত কামাই করেছে সেই বলবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ইনিই তো আমাদের আকা মাওলানা রাসূলুল্লাহ। একবার জোরে বলেন জিন্দেগি याद मदीना में गुजारी सारी।